हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। ड्रामा श्रामा के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, रमज़ानुल मुबारक अच्छे से गुजर रहे होंगे और ईद की तैयारियां ख़त्म हो चुकी होंगी। गुज़िश्ता 2 सालों से रमज़ानुल मुबारक में सुनो चंदा ने अवामुन नास को अपने शहर में जकड़ा हुआ था। इस हल्के फुल्के कॉमेडी प्ले की बेमिसल शोहरत के बाद तवक्का की जा रही थी कि इस साल सुनो चंदा का तीसरा सीज़न ज़रूर मंजर आम पर आ जाएगा। इस हवाले से ड्रामे की राइटर साइमा अकरम चौधरी ने कई बार इनकार भी किया, ताहम फिर भी इस साल लोग सुनो चंदा के तीसरे सीज़न के बेचैनी से मुंतज़िर थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इस साल साइमा अकरम चौधरी ने हम और जियो दोनों के लिए एक एक ड्रामा लिख दिया और ख़ुद ही अपने ड्रामों चुपके चुपके और इश्क जलेबी के दरमियान मुकाबले की फ़ज़ा हमवार कर दी। जबकि हम टीवी के ताना बाना पर भी लोगों की नज़रें थीं। यूँ रमज़ान के आगाज़ से ही इन तीनों ड्रामों में मुकाबला शुरू हो गया। चुपके चुपके ने चंद रोज़ के बाद ही फतह के झंडे गाड़कर अनबिलीवेबल सक्सेस हासिल कर ली। चुपके चुपके इस वक्त ज़बरदस्त रेटिंग हासिल करने वाला ड्रामा बन चुका है, जो हर खास व आम का फेवरेट है। रात के 9 बजते ही हर घर से चुपके चुपके की आवाज़ें आने लगती हैं एंड इट्स कॉल्ड सक्सेस एंड ऑडियंस इंगेजमेंट। एक बेहतरीन ड्रामे को आवाम तक पहुंचाने के लिए एमडी प्रोडक्शंस की मुमना दुरैर और फिर हेड ऑफ कंटेंट सायरा गुलाम नबी को बेहद मुबारकबाद। ये तो आप सब जानते ही हैं कि 2020 से कबल माह रमज़ान में पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में इफ्तारी के बाद बाज़ारों में रौनकें लग जाया करती थीं। ये रौनकें सहरी तक जारी रहती। लोगों की अक्सरियत बाज़ारों और फूड स्ट्रीट में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करती। ताहम कोरोना की वजह से हालात बदल गए। एहतियात और पाबंदियों के सबब सरे शाम ही बाज़ार बंद हो जाते और लोग घरों में मुक़य्यद हो जाते। ऐसे में आवाम का ज़्यादा वक्त टीवी देखने और मोबाइल पर सर्फिंग करने में गुजरने लगा। टीवी चैनलों पर काफ़ी शौक से ड्रामे देखे गए और इन ड्रामों को सोशल मीडिया पर भी खूब क्रिटिसाइज़ किया गया। 2020 के बाद 2021 भी कोरोना वबा के साथ गुजर रहा है। इस साल भी सूरत हाल अबतर है। ऐसे में चुपके चुपके जैसे ड्रामे नाजरीन की तफरीह का भरपूर जरिया साबित हुए हैं। ड्रामा सीरियल चुपके चुपके अपने मंझे हुए अदाकारों, कहानी के प्लॉट और बुनियादी किरदारों के माबैन मज़ाहिया और दिलचस्प नोक झोंक के बलबूते पर आवाम पर छा सा गया है। इस ड्रामे के हिदायतकार दानिश नवाज हैं। आयज़ा खान और उस्मान खालिद बट मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि मीरा सेठी, ली सफ़ीना, तारा महमूद, एमन सलीम, अरसलान नसीर, फरहान अली आगा, शहरियार जैदी, अस्मा अब्बास, सलमा जफ़र, हिरा सुमरो, उज़मा बेग, आयशा मिर्ज़ा, अब्दुल हादी, अरीशा सुल्तान और अरसलान बट ड्रामे की जान है। याद रहे कि चाइल्ड स्टार अरीशा सुल्तान कबल अज़ीज़ सौतेली मामता में अपनी बेहतरीन अदाकारी का मुज़ाहरा कर चुकी हैं। वलीद यानी आदि खान सुनो चंदा फेम समी खान के बड़े भाई हैं। सिदरा नियाज़ी को कबल अज़ वक्त आप क़यामत में देख चुके हैं। अहमद सलीम का ये पहला ड्रामा है। वो डायरेक्टर आफरीन बेग की भांजी हैं और नाजिया हसन रिश्ते में उनकी ममानी होती हैं। मारूफ यूट्यूबर अरसलान नसीर यानी हादी के करियर का ये पहला ड्रामा है। ये ड्रामा एक ख़ानदान की खट्टी मीठी झड़पों की दास्तान है, जिसमें मज़ेदार डायलॉग्स ने जान डाल दी है। हर किरदार इंतहाई नेचुरल अदाकारी का मुज़ाहरा कर रहा है। मारूफ कास्ट से लेकर मतवाज़िन तंज और एक दिलचस्प स्टोरी लाइन तक ड्रामे में सब अच्छा है। बेसिकली चुपके चुपके एक रोमानवी मज़ाहिया ड्रामा है, जिसमें बख्तों और नेक परवर के बेटे, बहुएं, पोते पोतियां और घर दामाद एक साथ रहते हैं। इन दोनों ख़वातीन और उनके बच्चों की आपस की नोक झोंक के अलावा एक और वजह जो इस ड्रामे में नाजरीन की दिलचस्पी बढ़ाती है, वो मरकज़ी किरदार मीनू और फाजी हैं, जिन्हें नाजरीन एक साथ देखना चाहते हैं। ये वो कपल था जो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर नहीं कर सकता था, लेकिन ज़िंदगी के एक मोड़ ने उन्हें एक दूसरे से वाबस्ता कर दिया और दोनों पर मोहब्बत का रंग चढ़ने लगा। इस ड्रामे का दूसरा जोड़ा हादी और मिशिका है, जो आपस में कज़न हैं और मोहब्बत की डोर में बन जाते हैं। इनके साथ आखिर होगा क्या, ये ड्रामे की आने वाली किस्तों में आप देख ही लेंगे। फ़िलहाल तो ये जोड़ा शदीद मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहा है। जिस वक्त चुपके चुपके की कास्ट के नाम सामने आए थे, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि आयज़ा खान इस किरदार से इंसाफ नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने देखने वालों को अपनी जानदार और मासूमाना अदाकारी से हैरान कर दिया। मीनू एक शरारती और नटखट लड़की है,
جو پڑھنے سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتی ہے۔ عائزہ خان اس نٹکھٹ کردار میں کچھ اس طریقے سے ڈھل گئیں کہ ہر آدمی آج انہیں دیکھنا چاہتا ہے اور انہیں پسند کر رہا ہے، اور اس حوالے سے مزیدار قسم کے ریویوز اور ویوز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایک جانب لوگ اس ڈرامے کی تعریف کر رہے ہیں تو دوسری جانب کچھ لوگ ڈرامے کی کہانی اور مکالموں پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ ڈرامے میں علی سفینہ گھر داماد کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے کردار کو لوگ سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ علی سفینہ یعنی مسکین، گل یعنی میرا سیٹھی کے ہمراہ اپنے سسرال میں رہتا ہے، جسے گھریلو کام کاج میں الجھایا ہوا ہے اور بات بات پر اس کی تذلیل کی جاتی ہے۔ اس کردار کو لے کر سوشل میڈیا پر خوب شور شرابہ کیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری عوام بے حد جذباتی ہے۔ یہ ایک ہلکے پھلکے موضوع پر بنایا گیا ڈرامہ ہے جس کا مقصد عوام کو ہنسانا اور معیاری تفریح فراہم کرنا ہے، اس لیے اس ڈرامے کو اس کے لائٹ موڈ کے ساتھ ہی دیکھنا چاہیے۔ اس قسم کے کیریکٹرز معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ذرا ارد گرد نظر گھما کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت مجموعی ڈرامے کا ایک ایک کیریکٹر قابل تعریف ہے۔ کس کی تعریف کی جائے اور کسے چھوڑا جائے اور کس پر تنقید کی جائے یہ سمجھ نہیں آتا۔ ڈرامے کے مرکزی کردار عائزہ خان اور عثمان خالد بٹ اپنے اپنے کرداروں کو انتہائی خوبصورتی سے ادا کر رہے ہیں۔ دونوں کے لیے اس ٹائپ کی کردار کرنے کا یہ پہلا تجربہ ہے جس پر دونوں نہایت خوبی سے پورے اتر رہے ہیں۔ ایمن سلیم یعنی مشی اور ارسلان نصیر یعنی ہادی کا یہ پہلا ڈرامہ ہے، لیکن ان کی جاندار اداکاری دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ وہ پہلی بار کسی ڈرامے کا حصہ بنے ہیں۔ میرا سیٹھی نے گل کے کردار میں جان ڈالی ہوئی ہے، جسے دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ایک بی جمالو ٹائپ کا کردار یقیناً ان کی زندگی کا سب سے منفرد اور مختلف کردار ہوگا۔ بختوں اور نیک پروین کے بغیر تو شاید یہ ڈرامہ اتنی توجہ حاصل کر ہی نہ پاتا۔ اسماء اعجاز نے اتنی مزے کی اداکاری کی ہے کہ چس آ گیا۔ علی سفینہ داماد کے کردار میں دلچسپ سین کریٹ کر رہے ہیں۔ ڈرامے میں عائزہ خان لاؤبالی، نٹکھٹ، پگلی اور معصوم لڑکی کا کردار ادا کرتے ہوئے دل سے قریب محسوس ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس کردار کو اتنے حقیقی انداز میں نبھایا ہے کہ اگر کاسٹ میں ان کو بہترین اداکارہ قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ڈرامے کی 15ویں قسط میں مانی بھی اسکرین پر جلوہ گر ہوئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی آمد ڈرامے کو مزید دلچسپ بنائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کے بغیر بھی ڈرامہ بہت اچھا جا رہا تھا اور ان کے آنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ البتہ کبیر خان کی آمد کا سینس بھی ہے اور اہمیت بھی۔ چپکے چپکے جیسے ڈراموں نے ٹی وی کے ناراض شائقین کو منا لیا ہے۔ اس جیسے ڈرامے صرف رمضان یا عید پر نہیں بلکہ پورے سال پیش کیے جانے چاہیے۔ عالمی وبا سے ڈرے اور سہمے ہوئے لوگوں کی توجہ بٹانے کا اس سے بہتر ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پریشان ذہن زندگی کا ہلکا پھلکا انداز دیکھنا چاہتے ہیں۔ چپکے چپکے ہر عمر اور طبقے کے لوگوں کا فیوریٹ ہے۔ وہ لوگ جو اپنی اسکرین سے غیروں کی اسکرین پر منتقل ہو چکے تھے آج بہت شوق سے یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ بالخصوص ینگ جنریشن اس ڈرامے سے خوب انجوائے کر رہی ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم کی امپورٹنس پر بات کی جا رہی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ وہ ڈرامہ ہے جسے ٹرینڈ سیٹر کہا جا سکتا ہے۔ اس ڈرامے کے سینئر فنکاروں سے لے کر نیو کمرز تک سب عوام کے فیوریٹ ہو چکے ہیں۔ ان کی مارکیٹ ویلیو بھی کہیں سے کہیں جا چکی ہے۔ رائٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز کی خوب واہ واہ ہو رہی ہے۔ یہ ڈرامہ ایم ڈی پروڈکشنز اور ہم ٹی وی کے ماتھے پر تاج کی طرح سج گیا ہے۔ اس توقع کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہم صرف اگلے رمضان میں ہی نہیں بلکہ پورا سال اس طرح کے مزیدار اور بھرپور ڈرامے دیکھتے رہیں گے۔ ایم ڈی پروڈکشنز اور ہم ٹی وی ہمارے لیے اتنے شاندار ڈراموں کا اہتمام کرتا ہی رہے گا۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، نوٹیفیکیشن بیل کو ہٹ کیجیے اور لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔